coir board ke isi narikola hupen ke mana sona phansi pudamlo bonta keong dung arada tumke narikola ke isi ki chot hesere chotpusi chinidam chotta hai narikola hupen ko anali doma puke ka chinidam abang jum hek hai aho bonta narikola ke isi ki chot hesere chot kalisi ahu penanta isi moni da tum akinang sodason selam imi lasonsi asona sonsitami karbiang long penang tanalong ke narikola phanta ki chot hesere chot pu hokdam desi ahu pen asona son ka selam I penangandolo lason thak si lapuson warsai ke mehin karbiang long arada tum sitami chinido nang jipu pen matha ponsi kedam tang ni phayang ko trok CR ni Lumbajong aklam an ang tan pen coir board aphuthak ke than ji aphan wangsi Arnisi apharman coir board aphuthak workshop paman pondo আপনার এই কয়ের বোর্ডর আজি ওয়ান ডে ওয়ার্কশপ হল সেইটোত আপনার মহিলা কয়ের যোজনার আন্ডারত 2 মাহিয়া ট্রেনিং হব তাতে আপনার স্টাইপেন্ড আপনার 3000 কে এজনে পাবো আর ওই 3000 টাকাটো ডাইরেক্ট আপনার বেনিফিশিয়ারি ট্রেনির অ্যাকাউন্টত যাব তাতে আমার কয়ের বোর্ডের একটা সিস্টেম আছে কোনো হাতে টাকা দেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই সব যার জি হব অ্যাকাউন্টতে হব আৰু ট্রেনিং শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আমাৰ কয়ের বোর্ডৰ পৰা বহুত সহায় কৰি দিব PMEGP লোন বা মুদ্ৰা লোন বা যিবিলাক লোন ল'ব বিচাৰে সিহঁতে লোন ল'ব বিচাৰিব Jesimet Lumbajong aklam coir board aphuthak chithan chimom ajai megalong KKA along Maipu Lokhiram ko ahin pen Mai Chari Ponsi Advisar po Amen pen coir board officer B Sunil Kumar kachitong dunalong coir board inspector BC Mandal Narajam Das advocate RK Singh atum chitong dunsi kiong dung toar lo atum chitong dunsi bang so sai ki claim ki dam nang ji aphuthak sorju dun rinti bang so sai ki claim ji aphana ke Heri achik klopen seki ki pipang cheng ponsi chiklo jonia apharman an seki pipon po सरकार ने बोर्ड सीधा हम एक ही वन डे वर्कशॉप ऑन अवेयरनेस डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि हम ये ऑस्पिशियस इसी के इसी का थोड़ा डेवलपमेंट बहुत कम है इसी का थोड़ा डेवलपमेंट करने के लिए एयरपोर्ट का स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं इसी का फर्स्ट स्टेप अभी करती है इसलिए क्या क्या स्किल डेवलपमेंट स्कीम है इसी के ऊपर थोड़ा अवेयरनेस पूरा दिया है इसी के बाद अगला फाइनेंशियल में हम थोड़ा इसी के ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए हम इसी का क्या अप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या है तो Lapen seke ki pitang de na phidlote mithang arong along amatsi bangso sai chiklem pon long popusi klar dagalam the alang lituma hin pen pachimi pon News report Harsing Ronghang KTV News